हे भगवान गाड़ी खाए घर बसनी सकाल भर युद्ध को जाइए बेलासी संध्या है से बाड़ी खेल जाए देखा ना कि दर्शन नहीं तार कम कथी देखिले मन पड़ुथबो ए माइबी छटा मो घरटे एकुडिया कौन करूथबी किमिति खाउथबी किमिति कौन करूथबी हे भगवान से बाड़ी खेल टिके मो कथा मन नहीं ना 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 से आज से बाड़ी खेल दिने को हम मोर दिने बा ना ना ए बाड़ी खेल बनी रहले जमा भल हबनी मु जाउची से आशीर्वाद करू सबुदिन भाई घर छड़ी कड़े चली जी और से आगे आसी खाली खोजिब मो चामेली 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 हेले से तेल का चामेली थिबा सबुदिन भाई घर छड़ी कड़े चली जाइथिबा हेबा हे जीवी कोन जी एटा गलिया ए गली मो के कोठे से तो जाओ ए रखा करो ए पुत्रा हेलो बे हेलो इतने दिन में लगा तो देखी न थे तते दिखे देखी संभाली करनी माने जे काम करे हां मु तते धरिछि तू टिके मर बाड़ी का कोड वाला कोड बोली बोली कहला मते दिखे ध आओ सला केलो भद्र माध्यम जाबे तो सला एते दिन परे तू धरु आसली गोटे खुशी जदि धरी पकेली तू कोन एमती छाती दउतो हां नै नै एमती कोन छाती दउतो ए भले रे कहू आस हां आसे हां से थ हे मु जमा धरबिनी माइकिना तोरे एते सासा हां तू मो कथा को अपेक्षा करियो नै तो पति कथा को अपेक्षा करछो बाड़ी खिया कहली भलरे कहली धरबिनी ना सला तू कोन धरबिनी नै नै माइकिना तू कोन धरबिनी तू न धरले तो बा धरबो तो बा न धरले तो मा धरबो सला तम पछो को धरबिनी कोन बाड़ी खिया छिड़ी पड़िया मादेरिया कुष्ठरोगिया बेमारिया अथा बसे छिड़ी पड़िया अरे बाड़ी हां कहियो मो बप्पा धरबो मो मा धरबो आ मु आसे की कम हेलो हे चमे तू कोन माई हे को मारतो हां तो साहस कम नहीं देख सला मु तोरे एक नंबर मर ध तू मो परे हाथ उठो हां तते राठा चड़क पड़गो ए हाथ को कुष्ठ जाती हो बड़गिया छिड़ी पड़िया मरि जानतनी एते लोक मरतनी हां एते लोक मरसनी मु माई सुन पले मरती मु मरि गला तते सुविधा सुविधा आज कौन बोली थलु मु तते देखिथिले सियारी पुछ करे कोडी सियारी पुछ करे ना भरतपुर रे भरतपुर रे जाइथिलो हां भरतपुर कब जाइथिली अरे मु जाइथिली मो खानी माने को अरे बॉर्डर के क्यों छड़े कब जाइथिलु मो जाइथिली मो खानी माने बाकू तू खानी माने बाकू मु जाइथिली हां चला तोरी एते धाबेरिया घणी मु तांको बाकू को जी हे माइकिना से घणी माने को बुझिले पड़गी प्रेमी दे भले रे कहूची आस कहिली परा धरबिनी ताले धरबिनी का मैं स्पष्ट कहूची धरबिनी ना धरबिनी ना धरे ना चा जाउची माइकिना जाउची नहीं तो कुलु है देखुनु केते बस छंदी हां कहला सेतर को गोटे मिलिबनी कोन मिलो आलो हे तू बधे भूली जाउछु मु राजा घर चाकरिया मते अभाव नहीं मते भी अभाव नहीं रे सीढ़ी पड़िया मु को जानि तो ऊपर से प्रधान हर पूरा आड़े जाथलो लागी थई हो तू मु कोन जानि तू माइक नाम से सीधा कर देजी तू धरिमुनी दा ना धरिमुनी दा कहिली बरा आलो न धरे हे जा मु जाउची बाटरे जा तू देखिबी ताहा तू धरबी तू एठी बसी के थई हो जा रे छिबे
ମୁଁ ତମକୁ ରାଗରେ ଖାଇକି କହିଦେଲି ବୋଲି ତମ ସତରେ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡି ଚାଲିଯିବ ନା କଣ ମ? ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡାକ ଘର କଥା ଆମ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉ। ତମେ ତ ମୋ ଧନ, ତମେ ମୋ ସୁନା, ତମେ ମୋ ଗିଲୁ, ତମେ ମୋ ହଉଛ ପ୍ରାଣ କାଠ ମୁଁ କଣ ତୋତେ ରାଗିରେ ବିପଦ କରିଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ କଥାକୁ କଣ ଖରାପ ଭାବୁଛ? ଜମା ଖରାପ ଭାବୁନି। ଆଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତେ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ରଖିଛି ଏ ଗାଁ ମାଇପି ଯେତିକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖେ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ତୋର କୋଉଥିରେ ଅଛି ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଜାଣିନ ତୋର କୋଉଦିନ କଣ ଅସୁବିଧା? ଜାଣିନ ତମେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ତମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଧିଲେ ମତେ ମୋର କଣ ହବ ଯେ? 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲଣି ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କୋଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ମିଳିଲାନି। ଆଲୋ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ଏଡେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି କହୁଛ? ଏଇ ଲଙ୍କାପୁରରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବିହନ ବାଜିଆ ଲୋକ। ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ହଉନି? ତୁ ଦେଖିବୁ 7 ମାସରେ 7 ପିଲା ଠିଆରେ। ଏ ବଡରକିଆକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି ଟିକେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଛିଡିବାରେ ତ ବିହାର ଜୀବନ ଅଛି। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିଲୁଣି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିହନ ଦେଇ ପାଇଲୁନି। କହିଲା କଣ ଲଙ୍କା ଅଡରେ ମୁଁ ରଚା 7 ମାସରେ 7 ପିଲା। ଏ ବଡରକିଆକୁ ଟିକେ ଛିଡି ପଡିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କି ଶରମ ଥାନ୍ତା ହେଲେ। ଯାହା ଗାଳି ଦେବା କଥା ଘରେ ଗାଳି ଦେଲେ ହବ। ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ଗାଳି ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉ। ଶୁଣ ମ ତମର ଖାଲି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ହେଲେ ମୋର ହୃଦୟଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ହୃଦୟ ଫାଟିବାକୁ ଦେବିନି। ଜାଣିଛ କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ରାଣ୍ଡେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଯେତିକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ ମତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? କହିଲେ ଏଇ ତ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇ ଆସିଲା ଚାମେଲି ବାଞ୍ଛ ବାଞ୍ଛ ବାଞ୍ଛ। କଣ କହିଲେ? 5 କହିଲେ ତତେ? ତତେ 5 କହିଲା କୋଉ 16 କହିଲା? ଏତେ ସାତ ମୁଁ ମାଇକିଲାକୁ 5 କହିଲି। ଧରି ଦେବି, କାଟି ଦେବି, କାଢି ଦେବି। ତମ ଏତେ ଶାସ ଏ ଲଙ୍କାପୁରରେ ମୁଁ ପୂଜା ବିହନ ଆଉ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲାନି? ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲାନି? ନା 12 ବର୍ଷ ହେଇନି ଏବେ ହବ। ଅପେକ୍ଷା କର।